3 खिताब उनको दिए गए, डिप्लोमेट, सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, मैन फ्रॉम एशिया। पत्ता पत्ता भूले बिसरे रंगों की तस्वीर बनाता गुजरेगा, एक याद जगाता गुजरेगा। इस मौसम में जितने तारे आसमान पर जाहिर होंगे, इनमें तेरी याद का पैकर मंजर मंजर उरिया होगा। तेरी झिलमिल याद का चेहरा रूप दिखाता गुजरेगा। इस मौसम में दिल दुनिया में जो भी आहट होगी, इसमें तेरी याद का साया गीत की सूरत ढल जाएगा। फिर आईना-ए आलम शायद के निखर जाए, फिर मेरी नज़र, फिर अपनी नज़र शायद ताहद्दे नज़र जाए। वो रोशनी अगर हम देख ले, दुनिया आईना-ए आलम से मुराद यही है कि रिट्रोस्पेक्शन, दुनिया खुद देखे। और 1939 से लेके 1947 तक अहमद शाह बुखारी साहब पतरस वो डायरेक्टर जनरल रहे ऑल इंडिया रेडियो के। रेडियो पाकिस्तान के पहले डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए 14 अगस्त को, और पतरस बुखारी वापस आ गए थे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर एज प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। अगर ये किताब आपको किसी ने मुफ्त भेजी है तो मुझ पर एहसान किया है, अगर आपने कहीं से चुराई है तो मैं आपके ज़ौक़ की दाद देता हूँ। आपने पैसों से ख़रीदी है तो मुझे आपसे हमदर्दी है। अब बेहतर यही है कि आप इस किताब को अच्छा समझकर अपनी हिमाकत को हक बजानिब साबित करें। हाँ, मेरी मुलाकात हुई है बुखारी साहब से न्यूयॉर्क में, लेकिन हमेशा मैंने उन्हें मजमे खूबा में देखा, बहुत घिरा हुआ, और उनको अच्छा लगता था। और क्यों नहीं अच्छा लगता, वो हीरो थे, हम अपने रफ्तगा को याद रखना चाहते हैं। और बुखारी साहब जैसी शख्सियत थी, उसके लिए मैं अपना वही शेर पढ़ूंगी कि हंसकर उसे याद करके देखें, वो खुश होंगे। हंसकर खुश होके हंसकर उसे याद करके देखें। आंसू तो बहुत बहा चुके हम, बहुत बहुत। मैं एक तो अंग्रेजी में फेल हुआ, वो तो होना ही था क्योंकि अंग्रेजी हमारी मादरी ज़बान नहीं, लेकिन फ़ारसी में भी फेल हो गया। फ़ारसी में किसी ऐसे शख्स का फेल होना जो एक इल्म दोस्त ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हो, लोगों के लिए अज़हद हैरत का मूजिब हुआ। और सच पूछिए तो हमें भी इस पर सख्त नदामत हुई, लेकिन खैर अगले साल ये नदामत धुल गई और हम फ़ारसी में पास हो गए। उससे अगले साल तारीख़ में पास हो गए, और उससे अगले साल अंग्रेज़ी में। अब कायदे की रूह से हमें बीए का सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए था, लेकिन यूनिवर्सिटी की इस तिफलाना जिद का क्या इलाज कि तीनों मजमूनों में बैक वक्त पास होना जरूरी है। पतरस बुखारी की नस्र का जो कमाल है, मैं समझता हूँ कि इस कदर आसानी से, इस कदर सहल और इस कदर रवां उनका उसलूब है कि वैसा उसलूब किसी और को नसीब नहीं हुआ। ये जो तकरीब थी आज की, मेरा ताल्लुक़ मौसीकी से है, लेकिन उसके बावजूद ये जो मैं समझता हूँ ये ज़हन की परवरिश के लिए बहुत ज़ख़ीम तकरीब थी। मैं उस तरह से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं हूँ लिखने लिखाने से, लेकिन उसके बावजूद यकीन करें बहुत इन्फॉर्मेशन भी थी मेरे लिए, और ये मैं समझता हूँ दिमाग की सेहत के लिए ये बहुत इस तरह की तकरीब होनी चाहिए। और नए लोगों को थोड़ा बहुत इसकी आदत मुझे लगता है कि पढ़नी शुरू हो जाएगी। अपने जो अफलास, अपने जो रफ्तगान जैसा यहाँ जिक्र हुआ, उससे रिश्ता जोड़ना बहुत ज़रूरी है। और ये लोग वो हैं, इनका काम वो है कि आगे रास्ता दिखाएगा नौजवानों को कि ये हमारा माजी क्या था, हाल किस तरह से उसके मुताबिक रखा जाए, और मुस्तकबिल जो है वो भी उसके साथ कैसे जोड़ के रखना है। मेरे ख्याल है बहुत मुफीद तकरीब थी। भाई ये बड़ी अदबी नशिस्त थी, और जहाँ ज़हरा आपा बहुत कम जाती हैं, और अरशद महमूद हों, और फिर जो इसका रिसर्च किया और जिस तरीक़े से बुखारी साहब पतरस, हम ये इनका था मुमतहिन का पान, आई थिंक, जो हमारे उर्दू के पेपर में भी था। तो
مطلب ان کے بارے میں آپ جب بیٹھتے ہیں اور سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. اینڈ مجھے افسوس یہ ہے کہ میں وقت پہ نہیں آ سکی, لیکن یہ کہ جو بھی میں نے سنا بہت انجوائے کیا, اور ان کے بارے میں کہ کتنی بڑی شخصیت تھے اور کتنے بڑے بڑے لوگ ان کے ساتھ تھے جو سب چلے گئے اور جا رہے ہیں. تو اور اللہ میاں ان کی جگہ دوسرے لوگ لیتے جائیں, لیکن ہم بہت غریب ہوتے جا رہے ہیں. بٹ یہ جو پروگرام تھا اٹ واز ریئلی ونڈرفل, کہ معلومات بھی ہوئیں اور انجوائے بھی کیا. پطرس صاحب کے بارے میں یہ تقریب ہوئی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی تھی, کیونکہ پطرس بخاری کی ایسی شخصیت ہے کہ ان کے بارے میں ہماری نوجوان نسل کو جاننا بہت ضروری ہے, کیونکہ وہ ہی ایسی شخصیت تھے جنہوں نے جیسے کام کیے, جیسی انہوں نے مختلف لوگوں کو تربیت دی, جس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری, وہ ایک مثالی زندگی ہے اور ہم سب کو اس سے سبق لینا چاہیے. اگر ہمارے اندر بھی وہ مستعدی اور وہ محنت اور وہ لگن اور وہ پیشن جو ہے وہ آ جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک بہت ترقی کرے گا. میں تو سمجھتا ہوں کہ جو آنے والی نسلیں ہیں, اس وقت بھی جو لوگ اس ملک میں ہیں اور جو بھی ریٹائر نہیں ہوئے, جن کی عمر 60 سال سے کم ہے, ان کو بھی پطرس بخاری کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے, کہ کیونکہ اگر وہ جذبہ تھوڑا سا بھی, اس کا 25% بھی ہم لوگوں میں آ جائے گا تو یہ ملک بہت ترقی کرے گا. میری کوشش یہ رہی ہے کہ یہ جو مزاح نگار کے طور پہ مشہور ہیں وہ یقیناً ہیں, لیکن اس سے بڑھ کے ان کی کافی خدمات ہیں, چاہے وہ تراجم ہو اردو زبان کی طرف ہو یا صفاتکاری ہو یا براڈ کاسٹنگ ہو. تو وہ میری کوشش یہی رہی کہ ان چیزوں کو بھی اجاگر کیا جائے. جی آج بہت اچھی یہ تقریب رکھی گئی تھی پطرس بخاری صاحب کے اعزاز میں, بلکہ ان کے جو پوتے ہیں ایاز بخاری صاحب, انہوں نے یہ سب کچھ ارینج کیا, اور یہ ہوتے رہنا چاہیے, کیونکہ جتنے بھی پرانے رائٹرز ہیں ہمیں گاہے بگاہے انہیں یاد کرنا چاہیے, تاکہ جو نئی جنریشن ہے وہ بھی ان سے روشناس ہو اور ہم ان کو آگے لے کر چلیں. آپ دیکھیے ابھی پوری تقریب ان کے اوپر تھی اور 2 گھنٹے بھی کم لگ رہے تھے, اتنی وہ ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے. تو یہ اس طرح کی تقریبات زیادہ ہونی چاہیے, تاکہ ہمیں اپنے بڑوں کا بھی پتہ چلے اور ہم بھی اپنا کوئی رول ماڈل سیٹ کر سکیں.